15 ପଦ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ? ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। এইটা ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ। ଅବ୍ରାହମ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଖାଲି ଗୋଟେ ମେଷ ଧରେଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏବେ ଏ ମେଷରେ କାମ ଚଳେଇଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁତ୍ର ଆସିବେ ସେ ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ବଳିକୃତ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ମିଶରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଷ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମେ କଣ କରିବ? ରକ୍ତ ବୁହାଇବ, ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗାଇବ ଆଉ ତୁମେ କଣ ହବ? ମିଶରୁ ବାହାରିକି ଯିବ। ତାପରେ ବାଟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ, ତାପରେ ପ୍ରଭୋଜ ଖାଇବ, ତାପରେ ମାନା ଖାଇବ, ତାପରେ ପାଳକ ତମର ମଶା ତମକୁ କଢେଇ ନେବେ, ଭଲରେ ଥିଲେ ତ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶରେ, ନହେଲେ ବାଟରେ ମରିବ। ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇକି ଆଣିଲେ। ସେଦିନ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲି, ମୋ ପ୍ରତି ବି ଦୟା କର। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଡରି ନେଇକି କଣ କରିବ? ଝୁଲେଇକି ରଖିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖି ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡିଦବୁ। ନାମାନ କୁଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 3 ଥର ଜଳରେ ବୁଡୁଛି ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କଣ? ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବେ? ପରିଷ୍କୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତର ବିଶ୍ୱାସ ସଫଳ ହଉନାହିଁ। ଏମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣନା 24 ପର୍ବ 17 ପଦ, ଗଣନା 24:17। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ଯାକୁବ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ୍ଡ ଉତ୍ଥିତ ହେବ। ତାହା ମୋୟାବର ପାର୍ଶ୍ୱ ଭେଦ କରିବ ଓ କଳହର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ତାରା ବି ଉଦିତ ହେଲା। ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁଡେ ବିଷୟ ଦୂରରୁ ଏକା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢିବେ। ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। କେବେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। এইটা ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇମ ଚାଲିଛି, ଟାଇମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିଲେ? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହିଁ ଆସିଲେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ? ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆମେ ପର୍ବ ପାଳୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ এই କଥା ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, କାରଣ ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା କେବେ ହେବ? ଆଉ ଲକ୍ଷଣ କଣ? କୋଉ କାଳରେ ହେବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରିୟମ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କର, ସେ କହିଲେ ମୋର ସମୟ ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦମ ଆସି ନଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ଏକା ଆସିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳିକୃତ ମେଷ ଶାବକ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ,
ଏବ୍ରି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ। ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିଲେ? ଶେଷ କାଳରେ। ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଆସିଲେ। ଶେଷ କାଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳ ଥିଲା। ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହିଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାର୍କ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦଟି ପଢିବେ। ମାର୍କ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କାରଣ ସେ କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କାଳର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କାଳ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କାଳ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ସେ କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାକୁବ ତାର 5 ପର୍ବ 3 ପଦ ଦେଖିବେ। ଯାକୁବ 5 ପର୍ବ 3 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁନା ଓ ରୂପାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିରେ କଳଙ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ଓ ଅଗ୍ନି ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ତୁମେମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ। ଆମେ କୋଉ କାଳରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ? ଶେଷ କାଳରେ। ଶେଷ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କଣ ଥିବ? ଧନ। ଧନ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଧନକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ଜାଣିବେ ଏଟା ଶେଷ କାଳର ଲକ୍ଷଣ। ଶେଷ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଧନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। ଶେଷ କାଳ ଲୋକମାନେ ଧନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଶେଷ କାଳ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ କାଳ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାରୁ ଆସିଲେ। ସେ କାଳ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ କାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କଣ? ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 12 ପର୍ବ 32 ପଦ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 12 ପର୍ବ 32 ପଦ। ଆଉ ଇସାଖର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 200 ପ୍ରଧାନ ଲୋକ, ଏମାନେ କାଳଜ୍ଞ, ଇସ୍ରାଏଲର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ଏମାନେ କାଳଜ୍ଞ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ଏମାନେ କାଳଜ୍ଞ ଥିଲେ। କାଳଜ୍ଞ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସବୁ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କଣ? ଆମେ ସେ ସମୟ ଜାଣୁନା। ଆମେ ଖାଲି ଆମର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମରିୟମକୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଯାହା ମାନେ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଯୋହନ 7 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳିକୃତ ମେଷ ଶାବକ। କିନ୍ତୁ ଗାଲାତୀୟ 4:4 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହିଁ ଆସିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ, ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଖାଲି ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ, ଆଉ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ। ଯା ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ଏଇ କଥା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 3 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ।
से नारीर वंशरे आसिबे नारीर गर्भरु आसिबे से शैतान मस्तक चूर्ण करेंगे लोक अपेक्षा करते किंतु सेटा अब्राहम को समय ही नहीं मूसा को समय ही नहीं मूसा दूर देखिले गोटे बुदाटा जलुची किंतु ताहा नष्ट हो नहीं दूर से देखिले मोर कहबार उद्देश्य प्रिय भाई भनी माने परमेश्वर काल अनुसार कार्य कर आमे मार्क तार 1 पर्व 15 पद देखुतिलु काल संपूर्ण हेलानी काल संपूर्ण हेलानी आमर काल को लक्ष्य कर आमे किछि कार्य करूना आमे काल को लक्ष्य कर किछि बुझुना तेणु आमे काल विषय बुझी पारुना को काल हमको जणा नहीं आमे खाली माती जगत आमे पूरा कांगाली बंचुछु जहां द्वारा सब सृष्टि है एवरी पुस्तक लेखक लिखुन तार प्रथम अध्याय 2 पद आमे देखुतिलु जोडा शेष काल रे अपना पुत्र को पठेले जहां द्वारा समस्त विश्व सृष्टि है जहां द्वारा समस्त विश्व एबे हमर देशर लोक मान को कथा देखंतु एमान ईश्वर को बनाउछन ईश्वर को तैयारी करूछन एबे पुनी ईश्वर को प्राण प्रतिष्ठा करिले मूर्ति तो बना ही गला एबे से कोन करबे प्राण मध्य देबे के जार प्राणवायु चली गला परे प्राणवायु फेरे आनिबार क्षमता नहीं से कोन करबे ईश्वर को प्राण प्रतिष्ठा करिबे आम देश रे कोटी कोटी लोक अछंती एटा बुझी पारु नाहंती ओडे आकृति मध्य रे ओडे स्टैच्यू मध्य रे प्राण आसी पारे कि आपण देखो हमर भारत रे अनेक स्टैच्यू अछि गोटे स्टैच्यू गोटे इंच हलिची केबे गोटे इंच जानते ना ईश्वर की सेमान को सुसमाचार कहबार आवश्यक अछि तुम्हें देखो तुम निजे देखो जाको तुम्हें जोट रखिलो से सेठी एका अछि दिन सारा पूजा कला परे राति रे तांको ताला पकाय आसीबा पे पडुछि कारण सेही पुजारी रो भरोसा ईश्वर को अपेक्षा ताला ऊपर बेसी भरोसा अछि आपण देखंतु केबे गोटे पुरोहित भगवान को मागुचे से हमको कहूची भगवान को मागो से तुमको सब दे देबे से मागु नै से जानी छी ये किछि देई पारबे नै मते के देई पारबे ए मनुष्य माना को देई पारबे से मनुष्य मान को भरोसा थांदी सम किंतु जण ईश्वर अछंती एटा हमर देश लोक जानंती नै जानंती प्रिय भाई भौणी माने आजिकल मु देखुची मंदिर गुडाकर सीसी कैमरा लागिबा हां मंदिर गुडाकर सीसी कैमरा लागिबा देखि जाची अरे ईश्वर को सीसी कैमरा दरकार हमको दरकार सीसी कैमरा हम घर पई दरकार हम दुकान पई दरकार हमरो प्रॉपर्टी चोरी हेबो बोली हमको सीसी कैमरा दरकार ईश्वर को कौन सीसी कैमरा दरकार मझिरे गोटे वीडियोटा मु सुनुथिली आश्चर्य लागुथिला जने पुरोहित सरकार को गाली करूची तुमर कर्तव्य भगवान को रक्षा करिबार के करबो भगवान को रक्षा सरकार सरकार ईश्वर को रक्षा करेबे ना ईश्वर सरकार को रक्षा करे ईश्वर सरकार को चलाइबे ना सरकार ईश्वर को चलाइबे तो आम देशर कथा मोटा मोटी भाव कहबा पे गले लोक ईश्वर के जानती नहीं जानती नहीं प्रिय भाई भौणी माने टिके जदि थांता लोक बुझी पारता ईश्वर ट्रैक्टर रे जानती नहीं ईश्वर डालागढ़ रे जानती नहीं ईश्वर जन अछंती जे सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जगत को आसी थिले आ से नर देह धारण करी जगत को आसी 2000 वर्ष पूर्वे काल अनुसार कार्य करंती आ एबे मध्ये हमें को काल रे वास करूछु एटा हमको कालज्ञ माने दरकार जो आमे पढुथिलु प्रथम वंशावली 12 पर्व 32 पद अंडरलाइन करि थांतु जे सेही काल रे कालज्ञ माने थिले आ से कालज्ञ माने लोक मन को कालर विषय बुझाउथिले तुमे को काल रे वास करूछो काल अनुसार कार्य करो किंतु दुर्भाग्यर कथा कोन आजी आमान को काल अनुसार कथा हेबा पई केही ना कालर भेदाभेद बुझिबा पई हम केही ना हमको पाणीपाग विषय कहबा पे लोक अछंती
भूमिकंप विषय कहवाई लोक अच्छा कि काल विषय जनवाई कहीं ना देखिए गोटे पद पढ़ा माथ्यू तार 16 पर्व 3 पद माथ्यू 16 पर्व 3 पद ଆଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କହିଥାଅ ଆଜି ଝଡ଼ ହେବ, କାରଣ ଆକାଶ ଲାଲ ଓ ମେଘୁଆ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶର ଲକ୍ଷଣର ଭେଦାଭେଦ ବୁଝିପାରୁଅଛ, କିନ୍ତୁ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। देखो प्रभु जीशु कहते तुम्हें पाणीपाग विषय जानी पारुछ आमर पाणीपाग विभाग भी अच्छा आम भी कही था आम वयस्क लोक मैंने कहती प्रातः काल में कही था जे झड़ हेबो आकाश लाल और मेघुआ होइछि बस हुए सेमती झड़ हुए आकाश लक्षण आम बुझी पारुछु किंतु कालर लक्षण आम कौ काल रे बास करूछु बुझेइबा पे लोक ना आपन देखिबे लुक तार 12 पर्व लुक 12 पर्व तार 54 रु 56 लुक 12 पर्व तार 54 रु 56 ପୁଣି ସେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମେଘ ଉଠୁଥିବା ଦେଖିଲେ ସେଇ କ୍ଷଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ କୁହ ବର୍ଷା ଆସୁଅଛି, ଆଉ ସେହିପରି ଘଟେ। ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିବା ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କୁହ ବଡ଼ ଖରା ହେବ, ପୁଣି ତାହା ଘଟେ। ରେ କପଟିମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାଳର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କିପରି ବୁଝୁନାହଁ? कालर लक्षण माने दुर्भाग्यर कथा कौन आम हजार हजार प्रचारक अच्छु आम काल अनुसार प्रचार करूँ आम लोक मान जहा भल लगे लोक मान जहा पसंद से आम कही था किंतु काल अनुसार बाबू तेरे कौ काल रे बास कर तुम समय केते अच्छी प्रभु एवं कौन करने जाऊँ आम प्रभुकर मन जानिक सेवा करना आमर मन आम सेवा कर चली प्रभु जीशु केबे आसिले काल संपूर्ण हुवंते से आसिले काल संपूर्ण हुवंते आउ एबे मध्य से केबे आसीबे काल संपूर्ण हुवंते से आसिले काल संपूर्ण हुवंते आसिले जदि आपण देखिबे मार्क 13 पर्व 32 पद मार्क 13 पर्व 32 पद କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ କି ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଦୂତମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। प्रभु जीशु ख्रीस्ट कौन कले से जेतु आज्ञाधीन पुत्र पिता जहाँ कहते से हिसाब से कार्य करते से कौन बोली कहते पुत्र भी जानी ना पिता जानी तेणु आमको कौन कह 36 पद 36 ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କି ଅଧରାତିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବେ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। कौन आमको खाली कह तुम्हें किछि जानी ना काल विषय जानी ना तुम्हें कौन करो प्रस्तुत था प्रिय भाई भौणी माने बड़ दिन समाप्त होगा जाउछि आ पर्व पालन समय समाप्त होगा जाउछि तेणु एई थरर समय एई थर बड़ दिन संवाद देवा समय कृष्णकर जन्म आम आपण मान अधिक गुरुत्व सहित कहूँ कहीं ए सुजोग मिल कि न मिल आम जानी कि आम जो बड़ दिन विषय कहूँ लोक कहते जीशुकर जन्म विषय कौटी लिखाई डिसेम्बर 25 बोली कौटी लिखाई जन्म पर्व पालन कर बोली किछि लिखाई किंतु जीशुकर आगमन उद्देश्य लोक जानिबा दरकार जीशु केबे आसीचंती से केबे आसीबे से आसीबार लक्षण कौन एटा जणाइबा दरकार अछि आमे ख्रिस्टियन माने आमे जीशुकर जन्म विषय जानिछु तार आसीबार उद्देश्य जानिछु किंतु अण ख्रिस्टियन माने जानंती नै सेमान को आमे केबे संवाद देबु आमे वाद विवाद आलोचना समालोचना पर्यालोचना ये सब बंद करके आमे कोन करा समस्ते लागी पड़िबा कथा केमिति आमे जीशुकर आगमनर उद्देश्य आमे लोक मान को जणाई पारि एटा हमर उद्देश्य बा आलोचना समालोचना करबा पे समय अछि चलो स्वर्ग को गला पर बसिबा से तो किसी काम धंदा नथिबो सेठी आमे आलोचना करिबा सेठी समालोचना करिबा सेठी तर्जमा करिबा सेठी समीक्षा करिबा एबे समय अछि आपण कहंतु अन्य मान को जणा हाथ छड़ा करंतु हाथ छड़ा करंतु गोटे सुजोग आमे जानू ना को समय लोक मन परिवर्तन हेबे आमे जानू से तले खाउ छी तुमे समय को देखो नै
समय कि असमय तुम बुणी चलो, समय कि असमय तुम कही चलो तुम। मत बेले बेले दुख लगे लोक माने ओडुआ अबांतर अप्रीतिकर विषय गुड़ाक से कमेंट कर मझे देखुली जड़े लोक एत लंबा लिखिला मुझे लिखा माने पेसेंस अच्छी से समय जदि से व्यक्ति क्या सुसमाचार कही केते भल होता जड़े लोक को गाली लिखा गोटे लंबा समय था गाली गुलज हेबार समय ना एवं समय कौन अच्छी आपन जदि करेक्ट टीचिंग जानी आपन जदि सत्यता जानी अन्य को कहवा बाहरी पड़े जी जानी देखो तो से दिन से स्त्री लोकटा किसी जानी ना जीशु को साक्षात कला गाँ को दौड़ी गला और कहूँ आस जन को देख बस तार काम सरला से गाँ परिवर्तन हो गला प्रभु जीशु जहाँ को सुस्थ कले कहले जाओ तुम लोक मान को जनाओ आम एते माने कौन कह आम विषय आम उद्धार पाई वर्ष वर्ष बीती गला आम लोक मान के जाए कहना आमर भारतीय माने जदि एबे पर्यंत जीशुଙ୍କର आगमन उद्देश्य जानी ना आमे दायी अन्य कहीं दायी नुहति कारण बाइबल परमेश्वर समय अनुसार कार्य करती समय अनुसार कार्य करती शेष काल बाइबल हमको बारंबार कहे शेष काल एमती थी आमको चिन्हैबा शेष काल एमती थी शेष काल एमती थी बाकी लोक आम ना आमको तो कह सब बेले प्रस्तुत था सब बेले प्रस्तुत था प्रभु तांको समय कार्य करते समय दूत आसिले मरियम सहित कथा हेले तांको समय तारा देखागला पंडित मैंने आसी प्रणाम कले तांको समय सब हुए ना एलिजाबेथ जिखरियों को प्रभु केवे गोटे संतान दे नहीं दे ना काल समाज माने सन्निकट है दूत आसिले जिखरियों को कथा हेले एलिजाबेथ गर्भवती हेले पुत्र प्रसव है जीशु आसिले से रास्ता बनैले चली गले प्रभु समय अनुसार आमर समय कौन सब समय अच्छी रांधिबा समय अच्छी खाइबा समय अच्छी झगड़ा होगा समय अच्छी बुलवा समय अच्छी किंतु परिवार को प्रस्तुत करने समाज को प्रस्तुत करने समय कहीं कारण बाइबल परमेश्वर समय अनुसार कार्य कर आम सब विषय जानी पारुछु वर्षा हेबो एबे पुणी कहते कोरोना आसब ये कोरोना विचित्र कोरोना किसी संकेत दब ना आपण को पूर्व भाया हाथ गोड़ बिंदु थो गला आपण कंटा पिठी बथा हो निमोनिया हे आखि बंद कर केते चालाक देख लोक जानी भी पारे मरी जाइए जदि ये कथा सत वास्तव में मीडिया जहाँ देखा अति भयंकर विषय माने घड़ी घड़ी को मृत्यु गत कोरोना रे आमे केते लोक को हरैछु जे सुसमाचार न शुणी मरी किंतु एथर लोक माने मरिबा पूर्व आमर दायित्व आमे समान को प्रभु को विषय कहबा काल काल संपूर्ण हो गला प्रभुकर आगमन समय सन्निकट पदे पढ़िबा और प्रार्थना करबा पे जिबा प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व तार प्रथम 4 पद किंतु हे भाई माने काल और निर्दिष्ट समय संबंध रे तुम्भ मानक निकट को किछि लेखिबार आवश्यक नाही कारण रात्रि रे चोर आसिला परे प्रभुंको दिन जे आसीबो यह तुम्भे माने उत्तम रूपे जान जेतेबेले लोके शांति और निरापद बोली कहउथिबे सेतेबेले गर्भवतीर प्रसव वेदना तुल्य हठात सेमानक विनाश उपस्थित हेबो आउ सेमाने कोनोसी प्रकार रक्षा पाइबे नाही किंतु हे भाई माने तुम्भे माने अंधकार रे नाहो जे सही दिन चोर परी अनपेक्षित भावरे तुम्भ मानक निकट रे उपस्थित हेबो लोक माने केतळे आसीबे हमको काल और निर्दिष्ट समय विषय जानिबार आवश्यक नहीं आमर आवश्यक कोन आमे प्रस्तुत रहिबा से कोनोसी मुहूर्त रे मद आसी पारन जेतेबेले लोके शांति और निरापद बोली कहउथिबे एबे हम देश केंती अछि शांति अछि निरापद अछि 3 जनकर फोटो देखाय मन को कोन बोली कहउछंती हमर भारत में भलो समय अछि 3 जन होचंती महान व्यक्ति मान
एमाने आम देश को आहरी उन्नत करिक एमाने राष्ट्र नायक मैंने हेबाई जाउछन बहुत बड़ लोक एमाने आम देश जानी ना आम कौ अवस्था प्रवेश करने जाऊँ विश्ववासी जानी ना कौ समय गति करने जाऊँगी किंतु आपण मो गोटे भल खबर कौन जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट एवं पर्यंत से द्वितीय आगमन करना द्वितीय आगमन करना यही प्रथम थेसलोनिक कहीं लिखुं से जे लोक मैंने कहते जीशु आसीगले से कहते ना जीशु एवं पर्यंत आसी ना से आसवे एवं पुणी प्रभु जीशु पुणी थे आसुच्च पुणी थे आसवे से समय समय से आसवे तेणु प्रिय भाई भौणी मैंने आसु आम प्रार्थनार सहित निजक प्रस्तुत कर आप पर्व पालन माति जातु ना आप केक पिठापना माति जातु ना आप केक देवा समय मन रखु या जीवन ख्राइस्ट ना या जीवन ख्रीस्ट ना ये प्रभु को जानती ना आज समय आम बड़दिन उत्सव एमती पालन करुचु समस्ते नाचुन भावुली गाँ गंडारा काले नाचुं सहर भी देखुची बेले बेले कौन से वीडियो हाथ को लगिगले देखुची समस्ते स्टेज रे जो रकम नाचुं लगुच दशरा पर्व पालन कर गोटे आनंदर माहौल एमती आसी जाइए केवल आम आनंद उत्सव ही कटे दौ सुसमाचार के मझे जड़े कहते आज्ञा एथर आम क्रिसमस कैरल रे मेसेज नथिबो मेसेज तो बस शुणुचु खाली डांस थी स्किट थी भौणी मैंने नाचे महिला समिति नाचे पिला माने नाचे बुढ़ा बुढ़ी कहीं छाड़ी से भी नाचतु सब आसी मिसिकी नाच नाची नाचिकी पूरा सादा वाक्य ना माने को आड़ को आम जाऊँ गोटे संवाद विहीन बड़ दिन गोटे संवाद विहीन ख्रीष्टीय समाज आम कति डिसेम्बर 25-24 आड़ को गुड़े लोक आम कति आसती आम से कौन संवाद देव खंडे केक आ कॉफी दे पठेदेवा खाली कैंडल लगे जाओ बोली कहबा आसबे सहर हजार हजार संख्या लोक चर्च को आसबे कि आप संवाद किसी अच्छी कि कहतु गोटे सुजोग अच्छी से कहवाई कारण प्रभु समय अनुसार कार्य करती गोटे समय अच्छी एवं समय अच्छी आसु प्रार्थना करूँ आम प्रभु एथर पर्व पालन अन्य मान सुसमाचार कहबार गोटे कारण हो प्रिय भाई बहन मैंने काल संपूर्ण हुए प्रभु जीशु आसिले काल संपूर्ण हेले से आगमन कर राइट टाइम रे आसिबे आपण भावतु ना प्रभु कौन सी रंग टाइम रे काम करती से राइट टाइम रे काम करती और राइट टाइम समान समय आसी लिखा रही कौन आमको जानवा दरकार जिते लोक मैंने शांति और निरापद बोली कहते से बेले से आसबे आम प्रस्तुत ही रहा दरकार आम सचेतन ही रहा दरकार लिखा रही मात्र जागृत ही सचेतन रही था आसतु प्रार्थना करवा पिता परमेश्वर आम आपन को धन्यवाद दौछु प्रभु आम एपर एक समय बास करुचु आम सबु विषय समय जानुचु सबु विषय कालर लक्षण जानुचु जलवायु विषय जानुचु पाणीपाग विषय जानी पारुचु भूमिकंप विषय जानी पारुचु महामारी पूर्व आभास विषय में जानी पारुचु प्रभु आम समस्त विषय में जानी पारुचु आम भितर बहुत विशेषज्ञ मान अच्छा किंतु प्रभु आपणकर आगमनर कालर लक्षण बुझेबा लोक नहांती कालज्ञ माने नहांती प्रभु प्रभु लोक मान जब अकाल रे न मरती अकाल रे नरक को न जानती से अनुग्रह कर प्रभु से काल को जानी प्रस्तुत हेबा पाए अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मु प्रार्थना करे प्रभु मोर जेते भाई भौणी मान रही प्रत्येक जेपरी समय अनुसार अन्य को जणाइबे प्रस्तुत रहिबे एथिबे अनुग्रह करो हमर परिवार गुडी को सजाड़ीबा पाए आमान को सहायता करो प्रभु आपन को धन्यवाद दूची आज समय पाए आम देशर लोक मान जेपरी प्रभु आपन को परिचय पाई परिबे प्रभु समान जेपरी विनाश न हुअंती प्रभु सत्य परमेश्वर जे आपन अटंती आपन को पुत्र को द्वारा जो उद्धार मिली पारे यह जेपरी जानी परिबे पे सहायता करो से माने भ्रमित न हुअंतु प्रभु आमर प्रिय देशवासी माने प्रभु आपन को परिचय पांतु आपन को निकटवर्ती हुअंतु प्रभु आपन दया करो
କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଥରର ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେ କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗୃତ ରହିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା